नमस्कार बंधुरा आमार आजके रेसिपि आलू झिंगे पोस्त। चलुन रेसिपिटी देखे नेওয়া যাক। रेसिपिटिर जन्य आमी प्रथमे एकटी कड़ाई निये निয়েছি और ताते दिए दिয়েছি सामान्य परिमाणे मास्टार्ड अয়েল। तेलटाके आमी सुंदरभावे गरम करे निয়েছি। एबार गरम करार पर आमी फोड़ने दिए देব एकटुखानी कालो जिरा और दुटो मतो शुकनो लंका। फोड़ने मशला भाजा हये गेले आमी ओर मধ্যে दिए देব छोटो छोटो करे केटे राखा आलू। आलूगुलो भाजार जन्य आमी ओर मধ্যে दिए देব परिमाण मतो लवण एबं परिमाण मतो हलुद। आलूगुलोके नाड़िये चाड़िये आमी एकटु लाल लाल करे भेजे नेब। आलूगुलो भाजा हये गेले आमी ओर मধ্যে दिए देब केटे राखा झिंगे। आलू और झिंगेके नाड़िये चाड़िये किछुक्षण भेजे नेब। किछुक्षण भेजे नेবার पर आमी ओर मধ্যে दिए देब पोस्त बाटा। আমি এই পোস্ত বাটাটা পুরো মিহি করিনি, একটুখানি দানা দানা করে রেখেছি কারণ আমার এরকমটা পছন্দ। তোমরা চাইলে পুরো মিহি করে বেটে নিতে পারো। পোস্ত বাটা দেওয়ার পর আমি ওর মধ্যে আরও সামান্য পরিমাণে নুন দিয়ে দেব। আর আমি এখানে দিয়ে দেবো 3 থেকে 4টি কাঁচা লঙ্কা। কাঁচা লঙ্কাগুলোকে আমি চিড়ে দিয়ে দিয়েছি। যাই হোক, সমস্ত জিনিস দেওয়ার পর একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে আমি ওর মধ্যে দিয়ে দেবো সামান্য পরিমাণে জল। জলের পরিমাণটা এমন রাখতে হবে যাতে আলুগুলো সিদ্ধ হয়। परिमाण मतो जल देवार परे आमी एबार एटिके एकटी ढाकनार साहाज्ये ढेके देब। मिनिट 20 पर आमी ढाकनाटाके तुले देखब तरकारी कतटा हयेछे। যাই হোক, देखो बंधुरा झोलटा अनेकटा शुकिये गेछे और आलूगुलोও सिद्ध हये गेछे। ताओ आमी आर एकटुखानि झोल शुकिये नेब। झोल शुकिये गेले ग्यासेर फ्लेमटाके हालका रेखे आमी ओर मধ্যে दिये देब सामान्य परिमाणे सरिषार तेल। एकटुखानि नाड़िये चाड़िये उपकरणटाके मिशिये नेब। আমার এরকমভাবে কাঁচা তেল দিয়ে আলু ঝিঙে পোস্ত খেতে খুব ভালো লাগে। অনেকে আবার মিষ্টি খেতে পছন্দ করে তাই চিনি দেয়, তবে সেটা যার যার চয়েস। তো আজকের রেসিপিটি তোমাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করো অবশ্যই জানিও। ভালো লাগলে একটি লাইক করো এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। নমস্কার।